Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Rohingya Entertainment. I am the Sharif Son, Honorable Montu. As you are interesting video hazri, Honorable Kamla Yula Shaburit. Zeba and Neki video Gora mobile lui, Heba Enola, Heba Enelo the Tigase, Onadoro, Nataba, on two channels, Nataba, Facebook, my video upload, Nataba, Zagaza video upload Gora Mole, Tele honor video on Lauri, Goron Sayan, on to Kiara on Sayano about time. यहाँ दाइंदे मानी यहाँ हम लगे दाइंदे वाले और दर वीडियो को चौहत्तरी को ठीक है दर एडे हम तो सेवेशन मादे उल्लोगी देना तरी यहाँ बात क्या की बात यहाँ देना तरी क्या की जन्ने क्या है एग्जांपल हमारा एग्जांपल दाई वाला बोली आई एक बार आई मिजिली और एक बार सर दाई मन हमारे दर आई बाइदे देना थिया मुझे ना तो यहाँ बात यहाँ देना ना उसे बाइदे देना थे एडा हमारा देखिए तो मानी कि यहाँ एक क्या देवे यहाँ क्या जेबी बात है भाई खाने जेबी ना उसे तो लेहड़ा होना देखिए तो यहाँ हम लेवल टिकर भाई यहाँ नहीं हमारे आज यार वीडियो मध्य दाहिम मालूमात यहाँ जानते मन होते ले हमारा वीडियो फास्ट लास्ट हो तो ले हमारा बुझी करीबा और जब इन्हें हमारा रोहंग्या एंटरटेनमेंट चैनल सब्सक्राइब करने वाला हमारा सब्सक्राइब करा कि भाई इन्हें टेक्नोलॉजी वीडियो पाइते मन होते ले और यहाँ पे नहीं तारा नागाई और सिंगिंग करी दे तारा नहीं से पना तो बा शेयर से पा इन बिल्कुल फायदा होना होता है हमारा रोहंग्या एंटरटेनमेंट चैनल ला सब्सक्राइब कर रखी बा तो ले वीडियो बार मालूम तो जानते मन होता है हमारा वीडियो फास्ट लास्ट हो तो ले शुरू करें यार मोबाइल रे स्क्रीन तशी हमारा यहाँ तो दहरा काइन मास्टर हमारा तो दे काइन मास्टर एडिटर ना था कि दो ले हमारा प्ले स्टोर तो इंस्टॉल कर लेगा ये गेम टिकटी आई बात गोली रे এখন যাবেন ইন্টারভিউ তো আমি করে ফাতারে করে দিচ্ছি ধরে কিন্তু এখান এইবার কি ধরে দোকানে ব্যাকগ্রাউন্ড লই সাধারণ আমরা দাইবলা বলি দোকানেতে ব্যাকগ্রাউন্ড লইয়া ধরে লই আমরা বুঝিবলা বলি কারণ ব্যাকগ্রাউন্ড এখন এমনিটিমেন্ট টানি বাস ঠিক দিয়ে রে क्या होता है शुरू है तो अब लेयर जाई ये मीडिया जाए वीडियो उबल ही या व्हाट्सएप इबा को वीडियो है कहीं इबा लेयर दाई इबा ऐसे तो भाई यारा बेट तो इबा आते दो डांसर वीडियो रिबे क्या ना जाए आई फुल कर दी सो ओनरा एक अगर सराय से ये ओनरा ध्यान दिया ये बात है बार लगे ना कि न लगे रहना सहज है देखो एडे आवाज़ नभुनिबा एडे माइक्रोफोन यूज कर दिला नभुजे माने आर आवाज़ सुनिबा एडे जीवन की मिंजिली और मतलब बाइबल ला एडे हतात्रे होर तो ले आवाज़ ही नभुनिबा दो तेरे जो है ना बात रे क्या होगी ये देनात बात रे के बात देनात रे क्यों ना बुझे तो हम यहाँ टेकी तो वाले यहाँ मध्य आपको बुझी आपको घूरियर है एक केयर स्क्रॉल आम लमिया तो यहाँ मध्य रोटेट सेलेश मिरर इन लगा दे यहाँ गोलिया गोलियर है यहाँ तो एडा वाले यहाँ मध्य टाइप कीजिए सॉरी यहाँ नो एडा वाले यहाँ कीजिए एडा वाले यहाँ कीजिए ताई तो एडा वाले यहाँ गोली क्यों जावे एडा वाले यहाँ गोली क्यों जावे तो एडा वाले यहाँ कीजिए मतलब क्यों ना उसे तो एडा वाले यहाँ मज्जी है एडा यहाँ मज्जी मतलब रोड़ी क्यों ना उसे आम तो मज्जी है यहाँ तो मजी होता एडिके तो यहाँ तो मजी एडिके यहाँ धोई दिया ना उसे यहाँ धोई देने की नो यो ओनरा दाव तो यार का सराय जाए क्या सरो ओनरा दहन जा ये देना तो क्या देना ये बहादुर क्या होता बात ठीक है से नीला वीडियो बुझी नीला वीडियो आसे कि उल्टा न लगे दहन जा पहला ओनरा क्या लोग जिन्होंने यहाँ तो ओनरा दाई ओनरा तो बुझते मुश्किल दिले यहाँ बार एक मजिया देखो या भाई धारा ये क्या यहाँ ये पिक्चर का देखिए अतवा हाँ सलाह दाई देखो ये वीडियो बा शील दिला वीडियो को जो तो मोबाइल मध्य नीला दाई देना बुझे नीला भाई दाई तो कैसे मोबाइल मध्य नीला भाई तो ये वीडियो घूरी बात अनवा तुझे फातारी करी वीडियो भितर फातारी करी बराबर फुल स्क्रीन दाई थी न बुझे तो क्या करी वहाँ बोले फुल स्क्रीन न दाइब न बुझे तो फातारी नीला घूरी ये बाइक तो गया खुदनों मध्य बाइक तो जाए खुदनों मध्य अदर था ना उसे फॉर एग्जांपल क्या होता है ओप्पो A30s
জিন আছে ইনার মাঝে বাইর হয়ে যাবে তাহলে ইহা ইবা জিভাম্মা এডিট করে দাহের ইভাম্মা দিলে ই বললে অপু এফাই তো ইভাম্মা দিলে জেন্ডিলা ঘরের হেনলে তাকে বাইরটা নাও বুঝে জিভালে ভিডিও করে বললে অপু এতেরিয়াস তো এইভাবে হইলে বাইর হয়ে যাবে এই হোক হেন্ডিলা যে হন হেন্ডিলা কিছু মোবাইল তো যাবে কিছু মোবাইল তো বাইরটা নাও বুঝো বাইর তো হইলে হন না কেমন ঠিক করবে ইয়ান যাচানো বুঝাই দিন বুঝে তো এইখানে দূর বুঝছো না তার মতো আই কাউরি দাহাই দিবা দিহি কেউ মাঝি হতো যে হতো মাঝি ওকে বাইতে এখন ঠিক দিই ইয়া ওনারা তো ভাইতে দেন একটা ঠিক করা বলে বলে ঠিক করিবা দিয়া ঠিক করিবা দিয়ে কিন্তু এশিয়ার গিয়া আছে এবার দিয়া অপশন এবার মনে অবুঝো বাদি বাধাই ধরি বাদি লাগলে ইন্টারফেস হয়েছে এটা এক্সপোর্ট করিবা লাগলে এক্সপোর্ট করলে মাত্র এক্সপোর্ট হয়ে যাবে তো কিন্তু এক্সপোর্ট হয়ে গেলে মাত্র অনন্ত যেটা আপলোড করার পরে এটা করে পারিবা আর এবার এডিট করার পরে বলে এডিট করে পারিবা আর যাবে এমনি তো এডিট করা ভিডিও এডিট করা শিখতে মনে হয় তাহলে হিন ওনারা শিখে পারিবা হাই ভিডিও বা নিচে ডিসক্রিপশন রেকমেন্ড লাই দুয়া ভিডিও এডিটিং করা শিখে গুয়া ভিডিও ব্যাকগ্রাউন্ড শেয়ার করা তাহলে আর গুয়া কিছু টোটাল হাই ভিডিও এডিটিংয়ের তো দিনও হাই ভিডিওর নিচে ডিসক্রিপশনের মাঝে দেখুন আর হতা হইতে এটা ফুরাইবার কিছু আগতো আর হতার ফুরাইবার আগতো উড়িয়া তাহলে ওনারা এই ইউটিউব সার্চ মধ্যে এন স্ক্রিনের মধ্যে দেখিবা কিন্তু হিন এই ভিডিও এডিটিং শিখতে মনে হতে ইন সেগুলো চাই পারিবা না বুঝো যে তো এবার এক্সপোর্টে যাবে তেন লাগবে এক্সপোর্টে যাবে মাত্র ওনারা যেটা কি হতে আপলোড করা করে না তো ইউজ করা করে করি পারিবা যাস ওনারে অন্যান এই অন্দিলা করিওরে অনর জানি কি উল্টা ফুল যাবে জান হলে ঠিক করিবা এই আন দাহে বলা বলি অনরারে তাহলে আমি ভিডিও দাহি দিন বুঝো যে এখন এক্সপোর্ট হয়ে গেলে মতো রাখা দাহি এক্সপোর্ট করি বাদে তাহলে ওগি হয়ে নাকি কোন লাগবে নাকি নয় তাই তোমার কি রেস্টপ দিই এটা এক্সপোর্ট হয়ে এক্সপোর্ট হয়ে লাই উন্তুন গ্লারি কিন্তু জায়গা সাই পারিম কিন্তু ডারি আই অনরা কিন্তু দাহাই যেহেতু এক্সপোর্ট করে ফেলে কিন্তু দাহাই এই বাদ বলিয়া কইলি মতর লাগি আবশ্যক হয়ে যায় এই বাদ বলিয়া না বুঝো অনর ভিডিও চাইবেলা যিবা সফটওয়্যার এই বাদ বলিবা না বুঝো যে অনরা দেখানো যে এ দেখানো যে ফইলা অর্ডে এক্সপোর্ট করে দিতে গেলা বাইতে দেখিও ইয়ালা দেনেতে দেওয়ার না বুঝো না ওবা অন্তু মিরর হয়ে থেকে দিয়ান উল্টো হয়ে থেকে দিয়ান অনরা ঠিক করে দিয়ে এক্সপোর্ট করে মতো ঠিক হয়ে গিয়ে এবারে যেন লাউরি এডিট করতে মনে হয় লাউরি ওনারা এডিট করে পারিবা তো হ্যান্ডেলে বহুত মানুষ ভিডিও আছে মানে কি ইয়ান অন্য ভাইরে ইয়ান বুঝি না পারিবা অন্য ভাই কি হদে এই এন্ডিলা উল্টা তা যাবে এন্ডিলা আর ভিডিও মা দিয়ে হোক গল অতবা আই কি আলম করি দে না বুঝা আর এন্ডিলা তার নাগু আছে তিয়ার বাদে না ট্যাগ ভিডিও গুলো থাকতে পারে তা খেয়াল নগর মাই দ্রুমাই করে গেলে তুই পরবর্তীতে দেখি বুঝি পাইছি না বুঝা যে তিনি না বেশি মানুষের ভিডিও দেখি মানে ওদের উল্টা তা যাবে এন্ডিলা কি হতে মানুষে তারা না বেড়া গেছে বেড়া গেছে না তো গান টান বুঝছে হিংলা দেখি না তো অন্য টাইম ভিডিও মধ্যে হিংলা ডুলে উঠলে যাও মা দেখি অনরাই দেখি পারো তো না বুঝো যে আরও উন্নতিও যদি কি হতে দিলা মুশকিলত দইলে অনিও জানি পারিব না বুঝো যে তে দূরলে মার মতো আমরা টোটাল বুঝছে বলে আশা করি অনরা ভিডিও কম লাগি আমার ওগুলো লাইক করিবা আর অন্য ভাই এনরে হেল্পফুল বুঝিওরে শেয়ার করে দিবা অনেক তো হেল্পফুল ইয়ে বলে না বুঝো যে আর অন্য যদি রোহিঙ্গা এন্টারটেনমেন্ট চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিও রাখবেন বলে অনরা সাবস্ক্রাইব করে রাখিবা আর টেকনোলজি ভিডিওতে অ্যাপ গানা সিঙ্গিং করে তার নেছে পা সে পা ইনবে কোন পাইটা মনে হতে আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখিবা তাহলে অনরা আলাদা করবা অনরা আলাদা দেবা তাহলে কথা দিলে মাপ করিবা রাখি আসসালামু আলাইকুম।